बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनहुम मन यल्मिजुका फिस्सदक़ात फ़इन उतू मिन्हा रज़ू व इन लम युतू मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन मुनाफिकों में से वो लोग भी हैं। ये आज जो हमने लेसन पढ़ा इसमें भी है और ये वाली आयत में भी मुनाफिकों ने जिस जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, वो थोड़े से हालात अल्लाह ताला बयान फरमाएंगे। और इनमें से सबसे पहली पहली जो शिकायत थी वो ये थी कि नबी सदक़ात में, खैरातों में और ज़कात का जो माल होता है उनमें ख़यानत करता है, नाउज़ुबिल्लाह। और ये हर दौर में होता है, जो भी जिसको भी अल्लाह ताला किसी ऐसे जगह पे बिठाते हैं, ज़ाहिर है कि अगर नबी के साथ हुआ है, तो फिर आम लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अगर लोगों ने, अवाम ने नबी पे एतबार नहीं किया, मुनाफिकों ने नबी को तान दिए हैं इस बारे में, तो फिर दूसरों को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो भी दीन का काम करने के लिए इस तरह की सूरत हाल में से गुजरेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनमें से वो शख्स भी है जो आपको सदाकात के बारे में ताने देता है, लेकिन अगर आप उसको उन सदाकात में से, ज़कातों में से कुछ थोड़ा-सा दे दें, तो खुश हो जाएगा, और अगर नहीं देंगे तो फिर नाराज़ होंगे वो लोग, वो मुनाफ़िक। होता ऐसे था कि मुनाफ़िक अच्छे ख़ासे सेहतमंद, ठीक-ठाक जो थे, वो भी चाहते थे कि ज़कात का जो माल है, सदक़ात का जो माल है, उसमें से हमें भी हिस्सा मिला करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन मालों के ऊपर एक खजांची की तरह हूँ, यानी मैं सिर्फ इसके ऊपर निगरान बनाया गया हूँ। ना तो ये मेरा माल है कि मैं अपनी मर्जी से इसको अपने ऊपर खर्च करूँ, कि मैं बददेयानती करूंगा, या ना ही ये मेरा माल है कि मैं अपनी मर्जी से जिसको चाहूँ दूं, जिससे चाहूँ रोक लूं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का माल है, क्योंकि अल्लाह के हाथ पे लोग रखते हैं अपनी आखिरत के लिए। तो इसलिए मैं वैसे ही कर सकता हूँ जैसे अल्लाह ताला मुझे हुक्म देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दिल में माल का इतना हिर्स है कि अगर आप उनको देंगे तो वो आपकी तारीफ करने लग जाएंगे, अगर आप उनको नहीं देंगे तो आपके बारे खिलाफ बातें करेंगे। वलो अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, हालांकि अगर वो उस पर राजी हो जाते, खुश हो जाते जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया है और जो कुछ उनके उसके रसूल ने उनको दिया है माल गनीमत में से, और जो अल्लाह ने अपना फजल उनको दिया है, ईमान दिया है, तो और वक़ालू हस्बुनल्लाह, और वो कहते कि हमें अल्लाह काफ़ी है, सयुअतील्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु, और वो भरोसा करते अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला हमें अनकरीब देगा, और अल्लाह ताला अपने फजल से देगा, अल्लाह के ऊपर नजर रखते व रसूलुहु, और हम अपना, हाँ, उसका रसूल हमें माल गनीमत में से देगा, क्योंकि माल गनीमत सिर्फ मुहताजों के लिए नहीं था। इन्ना इलल्लाहि रागिबून, वो ये कहते कि हम अल्लाह ताला की तरफ रागिब हैं, हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, यानी दुनिया के माल से बेरगबती जाहिर करते तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता। इनमें से एक मुनाफिक था जो लोगों को कहता था, अला तरूना इला साहिबिकुम इन्नमा युक्सिमु सदकातिकुम फी रआतिल गनमी, कि क्या तुम अपने इस साथी को, इस साहिब को देखते नहीं कि ये सिर्फ चरवाहों में ही खैरातें बांटता रहता है, और अपने आप को कहता है कि वो इंसाफ करने वाला है, वो इंसाफ करता है। तो इस तरह के जुमले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे। तो अल्लाह ताला ने अगले रुकू में क्लियर कट बता दिया कि सदकात और खैरातें किन लोगों के लिए हैं, हर किसी के लिए नहीं है ये। फरमाया इन्नमा सदकातु लिल फुकरा, सदकात खैरातें जो हैं फुकरा के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो अफलास ज़दा हैं, गुर्बत और अफलास उनके चेहरों से भी दिखाई देता है, और वल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए हैं, मोहताजों के लिए हैं, जिनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो भी पूरी नहीं होती। वल आमिलीन अलैहा, तीसरे नंबर पे उन लोगों के लिए हैं जो ज़कातें इकट्ठा करने की ड्यूटी देते हैं,
یعنی ان کے اندر انہیں زکاتوں میں سے ان کی بھی تنخواہ مقرر کی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکاتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مسلموں کو کتنا کتنا زیادہ مال بلکہ اونٹوں پہ لاد لاد کے دیا، تو اس موقع پہ بھی منافقوں نے باتیں کی کہ یہ نبی جو ہے اپنی رشتہ داریاں نبھاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور اس آج کے رکوع میں ایسی ایسی باتیں تفسیر میں دیکھنے کو ملی کہ دیکھ کے تکلیف ہوئی اور تسلی بھی ہوئی۔ تکلیف اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جملے، اور تسلی اس لیے ہوئی کہ اگر آپ کو کسی نے نہیں چھوڑا تو پھر اگر آج علماء کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، یا دین کے جو خدمت گزار ہیں، دین کے خادم ہیں، ان کے بارے میں کوئی اگر کچھ کہتا ہے تو پھر ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عوام وہ ہیں جو جنہوں نے نبی کو نہیں بخشا، تو پھر ہم تو کسی حیثیت میں نہیں ہیں۔ تو اس طرح تسلی ہو جاتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وفر رقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال، خیرات کا مال آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیدی، آج کل کے جو قیدی ہیں ان کی خدمت، ان کی مدد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آج کل غلام چکے نہیں ہیں، تو اگر کوئی بے گناہ قید ہے اس کے اوپر اگر آپ اپنا مال خیرات کر کے، صدقات خیرات کر کے دے کے اس کو چھڑوا سکتے ہیں تو چھڑوا دیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض دار جو ہیں ان کو کا قرض اتروا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی اور ضرورت ہے تو اس ضرورت میں خرچ کریں، اور مسافر کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ لوگ وہ مصارف ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، خیرات لگ سکتی ہے، باقی سب کو نہیں ملے گا اس میں سے۔ ایک صحابی تھے حضرت زیاد بن حارث صدائی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ خیرات کے مال میں سے مجھے کچھ عنایت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم نہ تو کسی نبی کے مرضی پہ چھوڑی ہے اور نہ ہی کسی غیر نبی کی مرضی پہ، بلکہ خود ہی اس کے صرف کے لیے 8 مصارف متعین فرما دیے ہیں۔ تو اگر تم ان قسموں میں سے کسی میں آتے ہو تو میں تمہیں اس مال میں سے کچھ دے دیتا ہوں۔ تو یہی جو اوپر ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہی مصارف آپ نے بتائے، فقراء اور مسکین اور یہ سارے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور صحابی